Badara po ti sayonyo e fonte Yesu Kristo die dane. Ndo obunyare e bon fonyofe gete badara kule ofasia ho odu isi fe ge ndo badara bo committee gete enya SIU group ko etuma no si wa ala fanya anon nakagatu nya kraba obonne bo tutunkoro ge ba me imeni ko chamate edo ko gete magala ko tiama ho idige edo gete dukola fun gawo ka sarani mo fanya fo nganya gete atiri makana mo anyata na ho anonge wa pate wa pa gete badatal ba kalanfo ge wa pa ebegete nko fo ntantal ba magenyan ke on ta banantal bu ba kalanfo wa ya ba tal bono fo ba nur ba de fo ba to ibedi gele ke de manek ba gete ko kon go mi nyaw hero ba hondiete bani ba 3 api ko ba to nur ba de fo ge o mi nyaw fo ban bele ni to ba wuro o ko nyaw fo to ba ge diploma na pe o ko bo yu betate ge to bo yu betate gala fo ngal bo yu ten kan bo yu te api e bendre ge kre nyaw le fo wala di pi kama se da wuro o kala ni tra karu wula de ge nge aweneke ato gele bo mi nyaw fo abanya ge mfama nyaw anya omni dia nyaw fa nyaw le fo anyo aya golo ga de ga kwa cheri okoro o jaga o cheri ga fo anu gete o me ta ke fo o cha tawo okoro gete o tawo le anya fo bakabe yege Matthew kwa du jambase nge anlen ngal ko bega anlen bre fo fo le asambono fo asam pa fo ngani e pa fo okoro genige antalen ma ke pa du jamase ge du nyofe gale ho awara baga to fama nyawo ho anyi e wo kwa pasan okoro aba du omuri fo anu fo o to okongete alen asan fo aba du fa nya genige alen atem fo anyi ge tingo nyawo anu fa nyawo ho afro bono okoro gedre maga sante maga turban san fa mo titi ge bedre okoro te doge gedre guyo fo wade ge ti wulai gete yaka me woton apapi yani yaka li itiri di pifo nko ya dogale ya sorry oripi abe ya soro fo ewo me di pirike fo e kasia de fo ge ko bata wada nko fo ebe boyo SIU group abe boyo atripe gele fo ba kobra ba ko ba no gele gete atripe o de mo pifo abe be de o ki gete ma kasia de ba gete ko ma kasia de ke ge ngede pare ko mo so ke ge mo bari pi fo o nyabre o kun kama sema o non fara ko kama sema ngete wata lo siwade ese be bata lo kawakasi abifo o ko te fege kama sekete to o minya ko da bari pede to o mo getra ame bi ko goto o munu fo o ba emeta kasa tenyane gete ano o ko akasa tenyane fo o nyabre o dinya gete to potenye ge o kun gete wata o sako tata te chadi ke ni nyota o ma fo basa o mi gama gete akasi flower ni gamma go sa nga ko ngete ba mora jibi ne bajaga ba sisi mi ni le kon kon garko we aka nyaw fa ka a jaga le o kala ka wa jaga fa ngete fa flower gorofo wa cha di fa wura no o kala pa ta te dio gete o kala kusa ke gete go santi wulade aba santi kasia de fo gele go mi wa kusa to sele wane ade fo ni dala eneke e ma o sele gete ulale o ko nyaw gete wura ge e so le fo eneke e ma o sele gete e ka we masi o Qur'ani abe endrefe kato e kama si Qur'ani tuntun abe dale wa e mano pa eneke na ura gran kebe e no balwe to cerebro ge tura ge so kama se ura fo fo e kama se e ura ge langu bulati ale gani gate chati ge ma te pa du jambase e kan jambase ti fo ge tenge ga kalan fo fo ura ta mo ara wote si to mo ara si ge fo duwe to ba e to mo ta kati e kalan fo e ko fo te fo bono eneke na mafringe kara enekena mafinga kara ye magenya to dale ndu ho mfanga mbar mena ma wula ga sa ho mfanga mbar mena ma wula ho ama ye ho ama ye nyankale akpale yade abaga ma abe eneke we nya wuto wutuo watuo wala abe ma do ho e afro mala e ma do goro ginge mon to wula de ga mon sa ndu to ko an ho ga onye wo foro bre go ma yir ko we ga abe ma yumu ndu to ho ya wa na bre ga ntenna fingin kara ho ba kasa ho bosiri gete ba dina me ala ani ko to me e mfanya ala ba ni ko to me fa nka ba kira kwa nka fo nga wo nga ma de nga mu du pon wa de ama ko na full na kurale
ga nga te termo ga le ti yin fa wo tu jun fa ga le ma wo fo e fo wa ta te de ro ba nje fo akolo nyo ti de ta lo ya nga tu la le gani ba pento fo atara we agera kon pento fa ni gani an tala do la mfam go sam fango sakura fo adu ke ta do fo e di no kware galo kon kenya la fo e bagay le premier na fo tu yo ite a tele 45 de tadale fuyeke fo e ba gano yo fo de anamo ida togo e kilin tanya mete gana net sam fanyo e de pena te si aha okuru la te ka tu te san togo teka tu san togo teka foya kete se gana no pangete ban fa ka me goto fote nya ne tata to kola ade ko atale me ane tata me rapport tiema aba tata tira de ante te ba te tata me goto ho ta bulo ba ne te goto ho gema fo kanya tara de fa fo ba tata tu we to ma bina kama se okolo tie ton yida togo ni kele fo togo fo timba la begete boro cha atripe ate wati yeketa ko be fiame begete ba diga review se ba te ko te keta ko pe hote di uto di ndigete ro bare gete o premier be ba ta tibio fo fo la le taye ya bunto ko mane ya so akoro te san fa nya office on fa nya endre pastor John o fo gete oni project manager me janya ko gete interma ma endre yolo turu o te sa office on fa gete sa yo nyu yesi de direct gamako un kwanta de tele no se wa ole geniga eno video nya ave ni tanagi jugala fo ikra funla awita sa to go fa ani sabone fo awai get video ko te ka tiama fo awlo robe awta saga na fo ani subscribe ikra funala ya ni eme mama golole ikra funala ya ni like eti saga na hudige like ge eto sa to go ho udi eme fo ba get enta de fo e fi am ipotreke